Nakasanayan na sa Pinoy boxer ang pagdayo sa ibang bansa upang makipagbuntalan sa kanilang pinakamalakas na pambato. Kailangan lang dito mga tol ang lakas ng kamao, disiplina at dedikasyon sa boxing. Yan ang puhunan ng isang boxer sa pag-apak sa baluarte ng kalaban. Tulad na lang ng pinakita ng ating kababayan na tubong General Santos City na si Edin Sonsona na isang kaliwiting fighter. Nakatapat ng ating Pinoy na si Sonsona mga tol ang isang kilabot na undefeated boxer ng Mexico. Ang kanilang future world champion na si Adrian Estrella napapalit daw kay Oscar De La Hoya at pinaglabanan nila ang WBC International Silver Super Featherweight title na naganap sa Mexico. Sa laban na ito mga tol, lumabas na sobrang dihado ang ating pambato at hindi daw ito nagkaroon ng pag-asang manalo sa kilabot na Mexican boxer. Habang ang ating kababayan naman na si Sonsona mga tol ay ito ang kanyang pinakamalaking laban sa kanyang karera. Dala ng Pinoy na si Sonsona ang 33 wins, 6 losses na may 20 knockouts, habang si Estrella naman ay may 22 wins, walang talo at 20 knockouts. Tara mga tol, ating balikan kung paano ginulat ng ating Pinoy na si Sonsona ang Mexico, kung saan pinatulog dito ang kanilang future world champion na papalit daw kay Oscar De La Hoya. Sa round 1 mga tol, malalakas na suntok na kagad ang pinakawalan ng dalawang boxers kung saan nag-aabang ang mga Mexican fans sa pagbagsak ng Pinoy. Arrancando, no pierdan ustedes de vista la mano derecha del hombro del pantaloncillo negro, que en cualquier momento va por 162 peleas, escuchó usted bien, de manera que no pierda usted de vista, abriendo muy bien el compás, Ricardo López Nava, esto se llama estabilidad, estrella regiomontana, Tomás Ilitar, brutal, definitivamente debe tener cuidado de cada estrella, y lo vemos bien identificado con un calzoncillo negro y botines negros, calcetas en color verde fosforescente, debe marcar el jab, es más alto, tiene los brazos largos, y tener cuidado con este zurdo que ha salido con todo, quiere cazarlo de un volado, un golpe volado, está buscando el tagaldo, doctor. Efectivamente, mientras tanto, amables amigos, aquí es la pelea número 42, ha ganado 33-11 por nivel del cloroformo, ha perdido 6, 2 cloroformos en contra, 2 empates, y lo que son las cosas, Arce, el 25 de las victorias de Sonsona son por nocaut solamente. Sa kalagitnaan ng round 1 mga tol, umatake na itong Mexican champion upang pabagsakin ang ating Pinoy. Ngunit nagpakawala naman ng mga malalakas na suntok si Kabayan. Exactamente, mientras tanto, señoras y señores, amables amigos, esta pelea no va a ser jueces viejos en donde tiene colocada el puño. Velo, aquí se puede ver verdaderamente suicida la conducta. Vean nada más donde tiene esa mano izquierda, ahí es donde tiene que reiterar, donde tiene que repetir. Este que es nuestro paisano, el regiomontano. Vean nada más los cañonazos. Cuerpo cara a cara es donde puede. Este que es estrella regiomontana, tener problemas, pero tiene que manejar la mano izquierda en forma de gancho a la mandíbula. Y doctor, tiene que moverse fuerte. Y demás. Sangrando, Estrella. Está sangrando, Adrián Estrella. Del oído, detrás del oído derecho está sangrando Adrián Diamante Estrella. Efectivamente, mientras tanto, amables amigos, vaya entrado, no. Impresionante volado de mano izquierda de este tagalo. Tuloy ang palitan ng suntok ng dalawang boksingero dito sa round 2 mga tol, kung saan talagang palaban itong ating Pinoy. Segundo asalto, Guillermo Schutz García. Gracias, Pino. Aquí vamos, inicia. Y qué terrible golpe de parte de Sonsona. Está golpeado completamente. Mula sa solidong suntok ni Sonsona mga tol, napabagsak nito si Estrella, kung saan laking gulat ng mga fans nito, at dito na natapos ang laban. García. Gracias, Pino. Aquí vamos, inicia. Y qué terrible golpe de parte de Sonsona. Decíamos que con el volado
Talagang nagsisi ang mga Mexicano mga tol kung bakit Pinoy pa ang kanilang kinuhang pampataba sa kanilang future world champion. El filipino vino a noquear al mexicano que estaba soltando puros volantes. Y por lo tanto, nuevo campeón internacional del Consejo Mundial de Boxeo de Manila, Filipinas, Eben Mr. Bob Sonsona. Nanalo ang ating kababayan mga tol via knockout sa round 2 at naging WBC International Super Featherweight Champion. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.